Guys, habang nagsumasayo si partner natin, mag-checkout na kayo. Sayang yung mapa-discount natin. Guys, last Promotions sa sige, real. Hey, partner, Joe na lang, guys. Praise mama na lang kay partner yung Joe. Ikaw! Ikaw na lang, partner. Hindi, ano na lang, Jolet and Makulet. Tatlo na kami. Love triangle. Majulet yun. Or Jo. Oh, Majulet na lang, Majulet. Majulet na lang. Tama yung Majulet. Majulet. Iba yung isa. And guys, Oh, heart, heart, heart. heart, Kayong dalawa, heart, heart. 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 Yan. Ay! Friend zone. Nakalike. Guys, yan. Pwede nyo na i-check out, guys. Wala Basket siya number pakialam sa'yo. 1. Na-like. Okay na sa kanya. Okay. Guys, thank you sa Mikaya. Next naman natin yung Hambebe muna. Hambebe muna. Hambebe. Hambebe, let's go! Guys, sa mga nagtang duo pa, check out yan, guys. Okay, check out nyo na. Guaranteed po yan. Yan, Hambebe. PC duo yan, guys. Okay. Hambebe, ayan yung Hambebe natin. Galing gusto mo malaman ano ang iniisip. Let's lose track of the time and rewind and repeat. Cause boy, he's my guarantee. Walang tulad sa tamis ng unang kilig. Ooh, unang kilig. Ooh, unang kilig. Yeah. Yan! Yes. Pero, yan. Sige, partner. Guys, pwede nyo i-check out yan ha. Sa mga gusto mag-check out, basket number 1, nakapin pa rin po yung Mikaya. Jones. Yan guys, Jones, hanapin nyo yung suot ni partner Mikaya. Hindi naman siya ito, partner, pretty mo pa rin naman yun sa ating live art. Yes, ang Screen. perfect. Yan guys, so di ba? Screenshot nyo na guys, S nyo sa mga ano, tapos mag-comment, i-share nyo na yung live. SSD 123, 123. Yan, next si ating partner. Partner Aya naman natin. Ang suot niya, si Carter. Yes, yan guys. Blue gray. That's what Yan I'm guys, pwede working nyo at. i-check out yan sa mga gusto mag-check out. Okay, basket number 1, nakapin pa rin po. We only have last 10 vouchers. Ayan, read partner. Guys, ito naman si partner Amika natin. Yan. Sa mga naghahanap, yung read basket number 6, pwede nyo check out. Pero kung sa inyo, check out yan yung bundle natin. O, di ba guys? Classic tort yung ano niya guys, yung kulay niya. Classic tort. Tsaka di ba parang pag binili mo siya, parang na-experience mo na rin kung paano yung ano, di ba? Yung style. No? Yes! Yes. Tsaka pag nakita niyo yung suot nila, Yes! di ba? Parang plus 10 aura na doon. Oo. Di ba? Na-experience mo kung ano yung sinusuot na eyewear At partner, natin. ang